各位亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 感谢神，今天我们能够聚集在一起，我们能够赞美我们的神。 Puji syukur pada hari ini kita bisa beribadah di dalam Tuhan. 首先，我们预备我们的心，我们来默祷。 Sebelumnya mari kita bersedia hati.我要歌唱慈爱和公平，耶和华，我要向你歌颂。 Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. 我们同心来祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini ya Bapa. Kau masih memberi kami napas kehidupan. Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kekuatan. Kami boleh bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami untuk boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ampunilah di dalam perkataan kami Tuhan, jika Engkau menemukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kami. Ampuni kami di dalam tingkah laku kami ya Bapa. Jika tingkah laku kami Tuhan tidak mencerminkan seperti murid-murid-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang mengendalikan, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah ibadah kami yang kurang sempurna ini ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Yesus. Amin. 我们一起站起来，我们来赞美神。我们打开诗歌，唱一首天上的歌。 Kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, pujian dari sorga. "让我们起立，一同来读使徒信经。Mari kita bangkit berdiri, sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，
创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请会们请坐。 Silakan duduk. 我们来赞美神，让爱奏动。 Kita memuji Tuhan, nyatakan kasih-Mu.接下来我们要共祷。 Selanjutnya doa syafaat. 第一点，我们为世界及印尼国家民族来祷告。 Yang pertama berdoa untuk dunia, bangsa dan negara. 第二点，我们为印尼维理公会临时暂时联谊会祷告。 Yang kedua berdoa untuk GMI Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara. 第三点，我们为本行布道所及学校的事工祷告。 Yang ketiga berdoa untuk GMI Ebenezer, Pos PI dan PKMR. 第四点，我们为建堂建校的工程及所缺少的经费来祷告。 Yang keempat berdoa untuk pembangunan gereja dan sekolah serta dana yang dibutuhkan. 最后一点，我们为信徒的生活、灵命长进及身体健康来祷告。 Yang kelima berdoa untuk kehidupan dan pertumbuhan rohani jemaat serta kesehatan. 我们同心来祷告。 Mari kita berdoa.
Bapa di Puji surga, syukur terima Tuhan, kasih ya kami panjatkan Tuhan, kehadirat-Mu saat ini ya kami Bapa. mau bersatu Kami hati menyerahkan ya ke Bapa. dalam Kami tangan-Mu menyerahkan setiap buat doa-doa, bangsa dan negara doa kami ke syafaat dalam kami ke tangan-Mu dalam ya Tuhan. tangan-Mu. Yang Biarlah pertama Engkau kami yang berdoa memberkati menyerahkan bangsa dan negara kami untuk Tuhan. dunia, bangsa Di dan tengah-tengah negara, di segala tengah-tengah permasalahan keadaan pergumulan yang terjadi. Biarlah sekarang yang Engkau terjadi, memberikan berikanlah hikmat Tuhan, bijaksana berikan Tuhan menolong ya Bapa, bagi untuk presiden setiap kami, para bagi wakil pemerintah yang rakyat dari bekerja tingkat ya pusat Bapa. sampai Biar daerah Tuhan ya Bapa, memimpin mereka, agar dapat berikan mereka menangani hikmat setiap bijaksana pergumulan dan dan hati permasalahan yang yang takut terjadi akan di dalam Engkau, negara supaya kami bisa ya Tuhan. menyelesaikan setiap Engkau yang masalah memberi yang mereka terjadi hikmat di dan tengah-tengah kesehatan, bangsa ini yang kekuatan ya menghadapi Bapa. berbagai-bagai Hati yang keadaan ya cinta Bapa. akan Kiranya negara Tuhan Tuhan yang menolong, untuk memimpin boleh ya dalam hal Bapa ini ya Bapa. dipakai menjadi Bapa berkat yang bagi baik, bangsa kami dan juga negara, berdoa untuk sehingga Bapak melalui mereka Pembangunan negara kami sementara, Tuhan kami menyerahkan ke semakin dalam hari boleh tangan-Mu untuk semakin memiliki setiap kesejahteraan yang lebih DS dan baik. juga di Kami ketua juga terus serta hamba-hamba berdoa ya Tuhan Bapa serta untuk setiap jemaat GMI yang ada, konferensi kiranya Tuhan memimpin menolong tahunan supaya pengembangan bisa sementara ke melakukan dalam tugas tangan-Mu. pelayanan dengan Kami berdoa sebaik-baiknya, untuk dan kami Pendeta juga Tahir mohon sebagai pimpinan-Mu ketua ya ya Bapa, Bapa. untuk program Biarlah Engkau beri kerja dia ke depan, kiranya kesehatan, Tuhan kekuatan, memberkati supaya hikmat yang semuanya daripada-Mu bisa Tuhan, berlaksana agar dengan baik dapat dan lancar ya Bapa. memikirkan Kami juga bagaimana menyerahkan ke dalam mengembangkan tangan-Mu ya konta Bapa, pengembangan untuk sementara ya GLT Bapa. Manager, Engkau kiranya juga Tuhan yang menolong memberkati para supaya bishop keadaan DS, ini supaya hamba-hamba semakin Tuhan yang bangkit, semakin di terangkup di dalam dalam Engkau, dan konta juga pengembangan untuk setiap sementara. OSPI yang Kau ada, berikan kiranya Tuhan kesatuan juga hati kepada memberkati mereka dan semakin agar boleh bertumbuh di dalam bergandengan Engkau. Dan tangan kami untuk juga boleh berdoa ya untuk Bapa memperluas PKR, kiranya kerajaan-Mu diberkati melalui supaya tubuh sekolah GMI. ini bisa Kami juga terus melakukan mau pelayanan berdoa yang untuk Kau. program-program Kiranya Tuhan kerja Tuhan, memberkati dan baik yang akan menolong ya Bapa. direncanakan, Kami juga baik yang sudah menyerahkan Tuhan dilakukan, ke dalam baik tangan-Mu yang telah dilakukan untuk ya Bapa. pembangunan Biarlah gereja ya dan Bapa sekolah Engkau yang yang sedang memberkati berlangsung, sehingga kiranya semua Tuhan itu boleh memberkati membuahkan pengerjaannya, hasil dan yang juga ya baik. Bapa untuk Kami para juga mau pekerja berdoa yang terus bekerja, untuk Tuhan yang tetap gereja kami ya melindungi, Bapa. Kami memberkati berdoa untuk mereka pos supaya PI kami ke mereka dalam bisa bekerja tangan-Mu. dengan Biarlah aman Engkau dan memberkati dengan hamba-hamba-Mu yang semangat. Dan melayani ya kami juga Bapa. menyerahkan Baik ke dalam itu tangan-Mu itu Tuhan, hamba-Mu untuk Pendeta dana Anika, yang Pendeta butuhkan, Darmin biar Saimin, Tuhan dan juga memimpin dan kami menolong ya menyerahkan Bapa, untuk Pendeta mencukupkan Hendrik segala Liang sebagai sesuatunya sehingga pimpinan jemaat di pembangunan tempat ini ini bisa ya Bapa. terlaksana Kau juga sampai selesainya berkati nanti ya Guru Tuhan. Injil Dan Cuantau kami juga Suwarni menyerahkan dan ke dalam juga Cuantau tangan-Mu Naupa ke Tuhan dalam untuk tangan-Mu. pertumbuhan Berikanlah iman mereka setiap kami. senantiasa Kiranya kesehatan, Tuhan kekuatan, memberkati, dan memberikan sukacita di kami dalam semangat melayani di dalam Tuhan. Engkau Biarlah untuk Tuhan mengikut Engkau Engkau, juga yang dan menolong Tuhan yang jemaat-Mu yang memimpin ada, setiap kami agar ya kami Bapa, boleh supaya semakin hari boleh semakin semakin bertumbuh di dalam bertumbuh-buah di iman, dalam semakin Engkau. hari boleh Dan kami juga semakin memohon mengasihi pimpinan Tuhan. Kami pertolongan-Mu, juga terus Tuhan tetap berdoa buat memberkati pembangunan gereja kesehatan Tuhan setiap yang kami. sedang Kiranya Tuhan dilaksanakan ya memberkati Tuhan. Kami setiap menyerahkan jemaat dan Tuhan tempat untuk ini semua memiliki para kesehatan pekerja yang baik. Bapa. Terima Engkau yang kasih ya Bapa. melindungi Kami mereka, serahkan menjauhkan dua mereka permohonan dari ini mara ke dalam bahaya tangan-Mu, Bapa. hanya di Dan Engkau dalam tahu nama Tuhan Yesus bahwa kami dana berdoa masih dan banyak yang harus bersyukur. dibutuhkan. Amin. Tapi kami percaya Tuhan, dengan iman kami yakin dan percaya Engkau yang akan membukakan jalan bagi kami. Kami juga terus mau berdoa ya Bapa, buat kehidupan dan pertumbuhan dari rohani jemaat kami ya Tuhan. Di tengah-tengah krisis pandemi saat ini Tuhan, mungkin ya Bapa sangat sulit ya Bapa untuk kami mengucap syukur Tuhan. Tapi biarlah Bapa Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa bersandar kepada Tuhan dan semakin mengimani Tuhan akan janji-janji Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada kelemahan, di situ kuasa-Mu menjadi nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 接下来起应经文。 Selanjutnya responsoria. 亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且人是神。没有爱心的就不能生生，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，是我们借着他的圣神爱我们的心，再次就鲜明了。 不是我们爱神，乃是神爱我们，是他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 亲爱的弟兄啊，上帝是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面的得以完全了。阿门。 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi
Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Silakan duduk. 在还没有听到之前，我们来赞美神。天父，求你软化我的心。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, Bapa lembutkanlah hatiku.
主内弟兄姐妹们平安。 Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. 我们要一起思想神的话， Kita mau merenungkan firman Tuhan. 我们同心祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 亲爱的天父，我们恳求你的灵再次浇灌、充满我们，不管是传讲、翻译、聆听的，都能够明白你的话。感谢赞美你，听祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 如果有人问我们说你的人生目标是什么的话， jika ada orang yang bertanya kepada Anda, apa sasaran hidup Anda? 我们会怎么回答呢？ Bagaimana kita menjawab? 可能有人会回答拥有稳定的工作， Mungkin ada orang akan menjawab, mempunyai pekerjaan yang stabil, 功成业就， usaha sukses dan bersumbangsi, 丰衣足食， sandang pangan berkelimpahan, 身体健康，成家立后， tubuh sehat dan berkeluarga, memiliki keturunan, 房子、车子齐备， memiliki rumah dan mobil, 每年有机会周游世界， setiap tahun mempunyai kesempatan untuk keliling dunia, 能够享尽丰富的物质生活。 bisa menikmati kehidupan materi yang melimpah ini. 我想拥有这样的目标是没有错的。 Saya berpikir memiliki sasaran seperti ini tidak salah. 可是我们要晓得，神为教会所定的目标是超过这一切的。 Tetapi kita harus tahu bahwa sasaran kehidupan yang ditetapkan Allah bagi jemaat melebihi semua ini. 什么是神为教会所定的目标呢？ Apa yang menjadi sasaran kehidupan yang ditetapkan Allah bagi jemaat? 让我们来看今天的经文， Mari kita melihat firman Tuhan hari ini. 马太福音第22章34到40节。 Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. 法利赛人听见耶稣堵住了撒都盖人的口，他们就聚集，内中有一个是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." 今天的经文告诉我们，有一个律法师来试探问耶稣说： Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa ada seorang ahli Taurat yang mencobai dan bertanya kepada Yesus hukum mana yang terutama. 什么是最大的诫命？ Apa yang disebut dengan hukum yang utama? 耶稣给了准确的答案。 Yesus telah menjawab dengan jawaban yang tepat. 他说，第一条诫命是要尽心、尽性、尽意爱主你的神。 Hukum yang pertama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. 第二条诫命是要爱人如爱自己。 Hukum yang kedua adalah mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. 耶稣说，这两条诫命是最大的， Yesus mengatakan kedua hukum ini adalah hukum yang terutama. 而且是律法和先知书一切道理的总纲。 Bahkan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 这意味着神对教会的最高要求就是爱。 Ini berarti tuntutan Allah yang tertinggi bagi jemaat adalah kasih. 因此呢，爱就是教会最高的人生目标。 Karena itu kasih adalah sasaran kehidupan yang paling tinggi bagi jemaat. 所谓的目标是说我们现在还没有达到， Yang disebut sasaran
hidup, yaitu suatu hal yang belum dicapai saat ini, 我们现在还在努力， melainkan hal yang sedang diupayakan saat ini. 希望今天、明天、后天以及未来可以达到。 Berharap bisa melakukan hari ini, besok, lusa, dan akan datang. 让我们一起为爱来努力， Mari kita sama-sama berusaha untuk sasaran kasih ini. 让我们因着爱敬拜我们的神， Mari kita beribadah menyembah Allah karena kasih. 让我们因着爱过团契的生活， Mari kita melalui persekutuan hidup karena kasih. 让我们因着爱教导圣徒， Mari kita mengasihi orang kudus karena kasih. 让我们因着爱装备圣徒， Mari kita mempersiapkan orang kudus karena kasih. 让我们因着爱把福音传给更多的人知道， Mari kita memberitakan Injil kepada orang lain karena kasih. 让我们因着爱服侍在我们周围有需要的人， Mari kita melayani orang yang membutuhkan karena kasih. 让我们因着爱从事差传的工作， Mari kita melakukan pekabaran Injil karena kasih. 让我们以爱影响生命， Mari kita mempengaruhi hidup karena kasih. 让我们以爱感化别人的生命。 Mari kita mengubah hidup karena kasih. 阿门。 Amin. 感谢主，今年我们的慈善部不断的发挥服侍有需要的人的功能， Puji Tuhan, tahun ini Komisi Sosial kita terus mengembangkan fungsi mereka untuk melayani orang yang membutuhkan. 每个月给6个会有现金的援助， Setiap bulan memberikan bantuan tunai kepada 6 orang jemaat. 每个人30万， Setiap orang 300.000. 一个月需要180万。 Setiap bulan membutuhkan 1.800.000. 我们每3个月也为有需要的人准备日用品， Setiap 3 bulan kita akan menyerahkan sembako bagi orang yang membutuhkan. 我们也支持会有付 BPJS， Kita juga mendukung jemaat untuk membayar BPJS. 还有我们也为那些贫穷的孩子预备奖学金，在我们的学校来读书。 Kita masih menyediakan beasiswa bagi anak keluarga yang miskin untuk sekolah di tempat kita. 我们的慈善部所做的一切都是爱的具体行动， Semua yang dilakukan oleh Komisi Sosial itu ada tindakan kasih. 希望我们的慈善部能够不断的发挥它的功能，去服侍有需要的人。 Kiranya Komisi Sosial kita terus berkembang dan sesuai dengan fungsi mereka untuk memperhatikan dan membantu orang yang membutuhkan. 阿门。 Amin. 我希望蒙福的弟兄姐妹抓紧机会支持慈善部的工作， Saya berharap saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan mengambil kesempatan ini untuk mendukung pekerjaan Komisi Sosial. 让我们以金钱和祷告来支持。 Mari kita dengan dukungan doa dan materi 各位弟兄姐妹们， saudara-saudari, 奉献金钱帮助有需要的人，绝对是一件蒙神喜悦的事情。 memberikan persembahan dan membantu orang yang membutuhkan itu suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. 耶稣说：“我们坐在人的身上，就是坐在他的身上。” Yesus mengatakan, orang yang melakukan sesuatu di dalam dia, Yesus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita melakukannya bagi Yesus. 更重要的是，耶稣提醒我们， yang lebih penting adalah Yesus mengingatkan kita, 就是在马太福音第6章19到20节， yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. 不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。 Janganlah kamu mengubur harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 为自己储蓄是没有错的，
menabung untuk diri sendiri itu tidak salah. 错就错在我们只是在世界上储蓄，却没有为永恒来储蓄。 Yang salah adalah kita hanya menabung di dunia tetapi tidak menabung di kekekalan. 作为神的教会， Sebagai jemaat Allah, 我们应当有永恒的眼光， kita seharusnya memiliki pandangan yang kekal, 看重永恒的投资， mengutamakan investasi kekekalan, 把我们的钱储蓄在天上。 menabung harta kita di surga. 我们如何把钱储蓄在天上呢？ Bagaimana kita menabung harta kita di surga? 就是要透过奉献支持神的工作， Yaitu melalui persembahan dan mendukung pekerjaan Allah. 透过奉献去服侍有需要的人。 Melalui persembahan dan melayani orang yang membutuhkan. 不管我们在哪里， Tidak peduli kita di mana, 只要我们把自己的钱用在有需要的地方， asal kita menggunakan uang kita di tempat yang membutuhkan, 帮助有需要的人， menolong orang yang membutuhkan, 我们就为自己积攒钱财在天上。 kita sudah menabung uang kita di surga. 阿门。 Amin. 在1806年 ，William Corgett 在纽约开创了售卖淀粉肥皂蜡烛的公司。 Pada tahun 1806, William Carges membuka satu perusahaan di bidang tepung kanci, sabun, dan lilin. 他许愿要忠心奉献公司1/10的收入给神。 Dia berjanji akan setia memberi persembahan kepada Allah dari 1/10 dari pemasukan perusahaan. 神很赐福他的公司， Allah sangat memberkati perusahaan dia. 他公司的收入不断的增加。 Pendapatan dari perusahaan terus bertambah. 他奉献给神从18%到20%， Dia memberikan persembahan kepada Allah dari 10% sampai 20%. 从20%到30%， Dari 20% sampai 30%. 甚至呢到奉献50%给神。 Bahkan sampai memberikan persembahan kepada Tuhan 50%. 他非常的积极支持传福音的工作， Dia sangat aktif mendukung pekerjaan pekabaran Injil. 他也非常积极支持基督教教育的事工， Dia sangat aktif dan mendukung pekerjaan pendidikan Kristen. 他也非常的喜欢参与那种广发圣经的工作。 Dia juga sangat senang terlibat di dalam pembagian Alkitab. 虽然他给神的奉献有加无减， Walaupun dia memberikan persembahan kepada Allah terus bertambah dan tidak berkurang, 但是他的家人、他的家庭没有变穷， tapi keluarga dia tidak menjadi miskin, 也没有缺少什么。 juga tidak kekurangan apapun. 神继续赐福他的家人， Allah terus memberkati keluarga mereka, 使他们能够继续成为神祝福众人的管道。 sehingga bisa terus menjadi saluran berkat bagi semua orang. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, 爱是教会的人生目标， kasih adalah sasaran hidup jemaat. 我们都要继续来追求爱的生活。 Kita harus terus mengejar kehidupan kasih. 爱要从哪里开始呢？ Kasih harus dimulai dari mana? 爱要从谁开始呢？ Kasih harus dimulai dari siapa? 我们要从爱谁开始呢？ Kita harus terlebih dahulu mengasihi siapa? 我们要从爱神开始，还是从爱人开始呢？ Apakah kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu atau kepada manusia? 圣经告诉我们，爱神是第一条的诫命。 Kita memberitahukan kepada kita kasih kepada Allah adalah hukum yang utama. 所以呢，我们必须从爱神开始。 Karena itu kita harus terlebih dahulu mulai mengasihi Allah. 问题是我们如何去爱神呢？ Pertanyaan adalah bagaimana kita untuk mengasihi Allah? 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 如果我们要爱神， jika kita mau mengasihi Allah, 我们就要先领受神的爱。 kita harus terlebih dahulu menerima kasih Allah. 没有神的爱，我们是没有办法真诚爱神的。
Jika tidak ada kasih Allah, kita tidak bisa untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati. 如果没有神的爱，我们也不能够真诚去爱别人。 Jika kita tidak memiliki kasih Allah, kita juga tidak bisa untuk dengan sungguh-sungguh mengasihi manusia. 使徒约翰告诉我们，我们爱，因为神先爱我们。 Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 那么我们就要问一个问题： Lalu kita harus bertanya satu pertanyaan, 一个没有领受神的爱的人，在他的生命里面有爱吗？ seseorang yang tidak menerima kasih dari Allah, apakah dia mempunyai kasih dari dirinya? 有， Ada, 可是他的爱是有限的， tapi kasih dia adalah terbatas. 他的爱是自私的， Kasih dia itu egois, 他的爱是有个人利益的。 kasih dia memiliki kepentingan sendiri. 我们知道神的爱是无限的， Kita tahu bahwa kasih Allah itu tanpa batas. 我们知道神的爱是无私的， Kita tahu bahwa kasih dari Allah itu tidak egois. 神的爱不求自己的利益。 Kasih Allah tidak mencari kepentingan sendiri. 基督徒爱是因为先领受神的爱， Orang Kristen mengasihi karena dia terlebih dahulu menerima kasih Allah. 然后呢，把神的爱在生活中彰显出来。 Kemudian menyatakan kasih Allah. 这就是有神的爱和没有神的爱的分别。 Inilah perbedaan antara orang yang memiliki kasih Allah dan orang yang tidak memiliki kasih Allah. 圣经说，爱神是第一条的诫命。 Kita mengatakan mengasihi Allah adalah hukum yang pertama. 所以呢，我们要先领受神的爱， Karena itu kita harus terlebih dahulu menerima kasih Allah. 然后以神的爱去爱神和爱人。 Kemudian dengan kasih Allah untuk mengasihi Allah dan manusia. 神的爱是一切爱的关系的基础。 Kasih Allah adalah dasar dari semua hubungan kasih. 当我们的生命越充满神的爱， Ketika hidup kita makin dipenuhi kasih Allah, 我们就会能够越爱神和爱人。 kita akan bisa semakin mengasihi Allah dan manusia. 当我们越爱神的时候， Ketika kita semakin mengasihi Allah, 我们就能够越去爱人， maka kita bisa semakin mengasihi manusia. 因为爱人就是爱神的证据。 Karena mengasihi manusia adalah bukti mengasihi Allah. 使徒约翰告诉我们说， Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, 人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。 jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 爱是教会的人生目标。 kasih adalah sasaran hidup 让我 jemaat. 让我们求神帮助我们的生命能够充满着神的爱。 Mari kita memohon Tuhan membantu kita untuk terus memenuhi kasih Allah. 让我们能够以神的爱去爱神和去爱身边所有的人， Sehingga kita bisa dengan kasih Allah untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. 爱我们的家人， Untuk mengasihi keluarga kita, 爱我们的亲朋戚友， mengasihi famili dan teman kita, 爱我们的左右邻居， mengasihi tetangga kita, 爱甚至是去爱我们所不认识的人。 bahkan mengasihi orang yang tidak kita kenal. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 爱的具体行动就是关心、付出还有牺牲。 tindakan konkret dari kasih adalah peduli, membayar, dan berkorban. 所谓的关心，就是我们看见别人的需要，然后想办法去满足他们。 Yang disebut dengan peduli adalah kita melihat kebutuhan orang lain, kemudian kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. 所谓的付出呢，就是我们觉得自己好像亏欠别人， Yang disebut dengan membayar itu adalah kita merasa seolah-olah kita berhutang pada orang lain, 然后呢，我们就催逼自己去为别人做事情。
Kemudian kita sendiri mendesak diri sendiri untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. 所谓的牺牲，就是为了别人的好处， Yang disebut dengan berkorban ada untuk kebaikan orang lain, 为了别人的需要， untuk kebutuhan orang lain. 我们愿意出钱出力， Kita rela mengeluarkan uang dan tenaga, 甚至愿意上吊性命。 bahkan rela mengorbankan nyawa. 这就是耶稣基督所做的。 Ini yang disebut, inilah yang dilakukan oleh Yesus. 耶稣基督看见人类的需要， Yesus Kristus melihat kebutuhan umat manusia. 耶稣关心人类的需要， Yesus memperhatikan kebutuhan umat manusia. 所以他来到这个世界上， Karena itu dia datang ke dunia ini, 甚至牺牲自己，死在十字架上。 bahkan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. 他为人类付清了罪债。 Dia telah melunasi semua utang dosa manusia. 耶稣这样做，只不过要告诉我们他何等爱人。 Yesus melakukan semua ini karena mau memberitahukan kepada kita betapa dia mengasihi umat manusia. 耶稣所做的就是具体的爱， Semua yang dilakukan oleh Yesus adalah kasih dari semua yang dilakukan oleh Yesus adalah kasih yang konkret. 虽然耶稣的岁数不长， Walaupun umur Yesus tidak panjang, 可是他给人类带来了无与伦比的贡献， tetapi dia telah memberikan kontribusi yang tidak tertandingi, 成为罪人的赎罪祭， menjadi penebus dosa manusia. menjadi korban untuk menebus dosa manusia。有一次，有一只老鹰它观察这个黄蜂筑巢的过程， Suatu kali seekor burung elang memperhatikan tawon membuat sarangnya. 然后呢，他就对这个黄蜂说 Kemudian dia berkata kepada tawon ini,：“ 你为什么要筑这么大的巢呢？ Mengapa Anda harus membangun sarang yang besar ini? 你们的命不是很短吗？ Bukankah hidup Anda sangat singkat? 为什么你们要那么辛苦筑起这么大的巢呢？ Mengapa Anda harus bersusah payah untuk membangun sarang ini? 为什么你们不要去享受你们那种那么短的sinh命？” Mengapa Anda tidak menikmati hidup Anda yang singkat ini? 黄蜂回答说 Tawon menjawab,：“ 没有错， Tidak salah. 正是因为我们的sinh命很短， Justru hidup kami ini singkat. 所以我们不可以浪费时光。 Kami tidak boleh menyia-nyiakan waktu. 我们要在还没有死之前，赶快把蜂巢筑起来， Kami harus segera membangun sarang kami sebelum kami mati, 好让我们能够成为下一代以及人类的祝福。 sehingga kami bisa menjadi berkat bagi generasi berikutnya dan umat manusia. 黄蜂继续说道： Tawon terus berkata, 虽然我们的命很短， walaupun hidup kami sangat singkat, 但是如果我们能够为下一代以及人类带来祝福的话， jika kami bisa membawa berkat bagi generasi berikut dan umat manusia, 那就是我们一生最大的骄傲。 itulah kebanggaan terbesar bagi kami. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们能否像黄蜂一样， apakah kita bisa sama seperti tahun ini? 不管我们的生命是长还是短， Tidak peduli hidup kita panjang atau pendek, 我们都要努力成为更多的人的祝福。 kita harus berusaha untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 我们能否像耶稣基督一样？ Apakah kita bisa sama seperti Yesus? 虽然他在世界上只活了33年， Walaupun dia hidup di dunia ini hanya 33 tahun, 他却为世界带来了史无前例的贡献。 namun telah memberikan kontribusi bagi dunia yang belum pernah ada di dalam sejarah manusia. 成为了人类，他为人类完成了赎罪的恩典。 Mengenapi anugerah keselamatan bagi manusia. 亲爱的弟兄姐妹们，
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 耶稣为我们树立了大爱无私的榜样。 Yesus telah memberikan teladan kasih yang tanpa egois bagi kita. 他希望我们能够随他而行， Dia berharap kita bisa mengenali Dia, 让我们可以继续在这个世界上彰显出神的爱， sehingga kita bisa terus menyatakan kasih Allah di dunia ini. 让世界的人知道神是何等爱人类。 Sehingga manusia di dunia mengetahui betapa Allah mengasihi manusia. 我们是否愿意继续把神的爱彰显在我们的家庭里面？ Apakah kita bersedia terus menyatakan kasih Allah di tengah keluarga kita? 我们是否愿意把神的爱继续彰显在教会里面？ Apakah kita bersedia terus menyatakan kasih Allah di tengah jemaat? 我们是否愿意把神的爱彰显在社会当中？ Apakah kita bersedia terus menyatakan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat? 我们是否愿意把神的爱彰显在世界上？ Apakah kita bersedia menyatakan kasih Allah di dunia ini? 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 爱是教会的人生目标。 kasih adalah sarana hidup jemaat. Sasaran. Kasih adalah sasaran hidup jemaat. 让我们在这个短暂的生命里面，继续把神的爱彰显出来， Marilah kita terus-menerus menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita yang singkat ini. 让更多的人可以认识神的爱， Sehingga lebih banyak orang mengenal kasih Allah, 接受神的爱， menerima kasih Allah, 蒙恩得救。 menerima anugerah keselamatan. 阿门。 Amin. 我们祷告。 Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami tentang sasaran hidup jemaat, sasaran hidup orang-orang percaya, bukan mengenai kehidupan materi yang berlimpah di dalam dunia ini, bukan mengejar kehidupan materi di dalam dunia ini, melainkan mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sasaran hidup kami yang tertinggi adalah kasih. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami seperti manusia. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk bisa meneladani Yesus Kristus yang sudah mengasihi, yang sudah berkorban bagi kami umat manusia. Biar raya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 接下来我们来奉献，我们来赞美神。主耶稣，我爱你。 Selanjutnya adalah persembahan. Kita memuji Tuhan, Yesus ku cintamu.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan benar ya Bapa, Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Engkau lebih dahulu memberkati kami. Ajarilah kami Tuhan untuk juga bisa mengasihi orang lain dan memberkati orang lain. Terlebih-lebih Tuhan untuk segala yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk segala penghasilan yang sudah Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan itu semua untuk mengembalikan yang menjadi hak-Mu ya Bapa. Dan saat ini biarlah persembahan yang sudah kami berikan ya Bapa, itu menjadi dupa yang harum bagi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau terus mencurahkan berkat-berkat yang melimpah secara jasmani dan rohani bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memimpin. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 现在从主而来，这心献上，求主悦纳。我也天天为主而活，感谢主啊，阿门。我们来结束我们的聚会，我们来赞美神，跟随。 Kita akan mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan, ikut Yesus.们站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。阿门。我
我们领受上帝的祝福，mari kita terima berkat dari Tuhan。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.